बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8 अप्रैल 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सऊदी भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में आज ईद के चांद से मुतल्लिक अहम पेशगोई। सऊदी अरब में चांद देखने के लिए इजलास होगा। शहरियों से शवाल का चांद देखने की अपील की गई है। सऊदी अरब में आज ईद के चांद के मुतल्लिक अहम पेशगोई सामने आई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में माहिरीन फल्कियात ने आज शवाल का चांद नज़र न आने का इम्कान जाहिर किया है। इस सिलसिले में कहा गया है कि सऊदी अरब में आज शवाल का चांद नज़र आने का इम्कान नहीं, इसलिए सऊदी अरब में ईद बुध को होने का इम्कान है। इस हवाले से सऊदी माहिर फल्कियात और रोहते हलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खदीरी ने कहा कि पीर 29 रमज़ान 8 अप्रैल को ईद का चांद देखना नामुमकिन है, क्योंकि फल्की हिसाब से आज चांद सूरज से 12 मिनट पहले डूब जाएगा। यही वजह है कि 29 रमज़ान को चांद का नजर आना नामुमकिन है, जबकि मंगल 30 रमज़ान 9 अप्रैल को ईद का चांद वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। मंगल 30 रमज़ान को ईद का चांद 54 मिनट तक उफक पर रहेगा। हरमैन शरीफैन में आने वाले ज़ायरीन के लिए नई हदायत जारी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, राहदारियों में बैठने से गुरेज करें। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हरम शरीफ में आने वाले ज़ायरीन को हदायत जारी की गई हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और राहदारियों में बैठने से भी गुरेज करें। अरब टीवी के मुताबिक माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हरम शरीफ आने वाले ज़ायरीन को हदायत जारी की गई हैं कि मास्क के इस्तेमाल को लाजमी किया जाए और राहदारियों में बैठने से भी गुरेज करें। और इसके अलावा ज़ायरीन ख्याल करें कि हरम शरीफ जाते वक्त कोई सामान साथ ना हो। और इसके अलावा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हरम में भी 3 मकामात पर आराम करने से मना किया गया है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को हदायत की है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में 3 मकामात पर आराम की गर्ज से क़याम ना किया जाए। उन मकामात में व्हील चेयर ट्रैक, राहदारियाँ और एमरजेंसी जो ट्रैक्स हैं वो शामिल हैं। उन जगहों पर सोने और आराम करने से गुरेज किया जाए। मोतमरीन में भगदड़ या अमन ख़राब करने की कोई कोशिश सामने नहीं आई। पब्लिक सिक्योरिटी सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा, इस साल उम्रा सीज़न के दौरान हमने मक़म करमा मस्जिद हरम की राहदारियों में भगदड़ या ज़ायरीन के सुकून में खलल डालने का कोई केस नोट नहीं किया। उन्होंने कहा, मादी के तजर्बे, जदीद सलाहियतों और उम्दा जो कारकर्दगी है उसने आदमीन जो है उनकी खिदमत को आसान बना दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस साल उम्रा के सीज़न में खुसूसी सिक्योरिटी प्लान के ऑपरेशन में मसनूई ज़हानत को एक लाजमी अंसर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें अंदाज़ा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुतवक्के है, इसलिए हमने तमाम मोतमरीन और ज़ायरीन की आसानी के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात कर रखे हैं। वज़ारत तिजारत ज़कात और फ़ितर फ़रोख्त करने वाले आउटलेट्स और जो है ईद के सामान की दुकानों पर निगरानी के दौरे कर रही हैं, क्योंकि इस मुद्दत में सार्फिन की तरफ से बहुत ज़्यादा मांग है। ईद उल फ़ितर के करीब आते ही इन दौरों का मकसद बुनियादी अशिया की जो और मसनूआत हैं और उनके मुतबादिल की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है, तजारती खिलाफ वर्जियों पर काबू पाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि कस्टमर के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। इसके अलावा जो मार्केटिंग के लिए पेशकश की जा रही हैं, जो बाज़ारों और दुकानों में जिसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसको यकीनी बनाया जा रहा है कि कस्टमर के साथ कोई धोखा ना हो। सऊदी अरब ने 55 मुल्कों में बिलियन डॉलर के 500 इमदादी मंसूबे लगाए हैं। सऊदी अरब ने 55 मुल्कों में बिलियन डॉलर के 500 इमदादी मंसूबे लगाए हैं। अपने इंसानी और इमदादी जो है मंसूबों के ज़रिए सऊदी अरब के किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने सेहत, खुराक, पानी और माहौलियाती सफाई के शोबों में 501 इमदादी मंसूबे जारी किए हैं। 55 मुल्कों में इन मंसूबों की मालियत $1 अरब से ज़्यादा है। इन मंसूबों से 415 मिलियन से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। सऊदी वली-ए-अहद, बहरीनी वली-ए-अहद और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मक्का में नमाज अदा की। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली-ए-अहद शहज़ादा सलमान बिन अहमद आल खलीफा ने 29वीं शब को मक्का मुकर्रमा में नमाज अदा की। इससे पहले वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को मक्का मुकर्रमा के सफ़ा पैलेस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। अल अखबारी और एसपी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली-ए-अहद शहज़ादा सलमान बिन अहमद आल खलीफा की मौजूदगी में सऊदी वली-ए-अहद के साथ इफ्तार भी किया।
مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں ختم قرآن اور دعا۔ مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں ختم قرآن اور دعا میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ دعا کے دوران رکعت امیز جو مناظر ہیں دیکھنے میں آئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد مغرب سے پہلے ہی مسجد الحرم اور مسجد نبوی پہنچ گئی تھی اور وہیں انہوں نے روزہ افطار کیا، اور اس کے علاوہ مغرب اور اس کے بعد عشاء اور تراویح کی نمازیں بھی حرمین میں ہی ادا کی۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد الحرم کی بیسمنٹ، زمینی منزل، پہلی منزل، چھتیں، راہداریاں، آس پاس کی سڑکیں نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس موقع پر سرکاری اداروں نے نمازیوں اور زائرین کی سلامتی کے لیے تمام خصوصی جو انتظامات تھے وہ بھی کر رکھے تھے۔ فیملی کے وزٹ ویزے کو کیا اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اقامے اور خروج وطن کے متعلق جو ہے مختلف جو سامعین ہیں وہ سوالات کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا جو ہے فیملی جو ہے وزٹ ویزے پر سعودی عرب بلایا ہے، کیا فیملی وزٹ ویزے کو اقامہ کا جو ہے اس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ جوادات کی جانب سے بتایا گیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ ویزے کی مدت کے دوران اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ قانونی طور پر ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے والے لوگوں کے اقامے جاری کیے جا سکیں۔ فیملی کا اقامہ جاری کرنے کے لیے محکمہ سول افیئرز کے متعلقہ شعبے سے رابطہ کیا جائے، جہاں فیملی کے لیے رہائشی ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ ویزا جاری ہونے کے بعد اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے سے ویزا جو ہے وہ اسٹیمپ کروایا جاتا ہے۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر واپس چلے جائیں، بصورت دیگر ان پر جو ہے وہ جرمانہ عائد ہوتا ہے اور وہ قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آجر اور اجیر کے تنازع کے بارے میں ایک شخص نے جوادات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، پیشہ جو ہے وہ گھریلو ڈرائیور کا ہے، کیا کیا جائے؟ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے جو ہے شعبہ تنازعات کے حل سے رجوع کریں، جہاں موجود اہلکار کو درخواست دی جائے تاکہ وہ معاملات کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے فیصلہ جاری کر سکیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم ہے جسے عربی میں حیہ تسویہ الخلافات المالیہ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ شعبہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کا ذیلی ادارہ ہے، جہاں آجر اور اجیر کے مابین ہونے والے اختلافات کو حل کیا جاتا ہے۔ خیال رہے، قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ کی سالانہ بنیاد پر تجدید جو ہے وہ کرنا اسپانسر یعنی کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس حساب سے کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت کارکنوں کے اقامے کی بروقت تجدید کو یقینی بنائے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کارکن کا حق ہے کہ وہ افرادی قوت کے متعلقہ ادارے میں شکایت درج کروا سکتے ہیں، جس میں اقامہ ایکسپائر ہونے کے علاوہ تنخواہ یا واجبات کی عدم ادائیگی کے معاملات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے، اگر کارکن اسپانسر کے پاس سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے معاملات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کارکن کی جانب سے دائر کیے جانے والا مقدمہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کفیل کے پاس ہی کام کریں اور قانونی طور پر جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، گھریلو ڈرائیور کے طور پر سعودی عرب میں مقیم تھا، 2 سال پہلے چھٹی کیا، واپس نہیں آیا، اب ایک اور دوست ویزا بھیجنے کا کہہ رہا ہے، کیا دوبارہ دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ اقامہ قوانین کے مطابق پہلے جو غیر ملکی خروج وطن پر جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے، ان پر 3 سال کی پابندی لگتی تھی، جو کہ قانون اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے آپ کسی بھی دوسرے نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔